अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। संगत, आज मैं एक इंतहाई मुबारक और रूहानी जगह पर मौजूद हूँ, मस्जिद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मस्जिद मदीने मुनव्वर के इस मुकाम पर वाक़या है जहाँ से जबल ओहद नज़र आता है। वो देखें सामने माशाल्लाह जबल ओहद है और करीब ही जंग ओहद का मैदान और शहदा ओहद की कब्र भी है। आइए आपको इस रूहानी मकाम की ज़ियारत करवाता हूँ और अंदर जाके दिखाता हूँ माशाल्लाह कैसे नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहे हैं। देखो माशाल्लाह ये है मस्जिद अमीर हमज़ा, जहाँ सैकड़ों आशिक रसूल जुम्मा के दिन जमा होते हैं। ये मकाम हमें सहाबा कराम की कुर्बानियों की याद दिलाता है, ख़ास तौर पर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये खुतबा होने वाला है माशाल्लाह। بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه للهدى والبر والإيمان والتقوى، وفقه ولي عهده وأعوانه ووزراءه بما فيه صلاح العباد والبلاد، وبما فيه عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين بما فيه خير أوطانهم وشعوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين على الصهاينة الظالمين الغاصبين المعتدين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين الظالمين المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العون على طاعتك. اللهم إنا نسألك العون على طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. माशाल्लाह नमाज हो गई है। देखो माशाल्लाह कबूतरों को माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी हुई है। ये वही जगह है जहाँ इस्लाम की पहली अजीम जंगों में से एक जंग ओहद हुई थी। देखो माशाल्लाह अभी बाजार बना हुए हैं, दुकानें हैं, देखें बड़ी रौनक है माशाल्लाह। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुश्ताक सऊदी व्लॉग्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें माशाल्लाह। और ये शहदाए ओहद का कब्रिस्तान है। यहाँ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत 70 के करीब सहाबा कराम मदफून हैं, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी।
یہ مقام دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھو یہ سامنے حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھو اوپر پہاڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا ایمان، استقامت اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کو عطا ہوا۔ دیکھو ماشاءاللہ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت منظر ہے، سب حاجی آئے ہوئے ہیں زیارت کرنے۔ اور وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے وہ جبل احد ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سامنے رہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں اسلام کی پہلی عظیم جنگوں میں سے ایک جنگ احد ہوئی تھی۔ دیکھیں ماشاءاللہ اگر ویڈیو نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو ایک درود شریف ضرور پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں۔ اگلے ولاگ تک دو اجازت، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلے ولاگ میں کون سی زیارت کرائیں آپ کو۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔